After sifting through forum post upon forum post about the ways in which these primitive builders lie in order to generate sometimes up to 500 million views per video, users continued to mention one name over and over, crediting him as legitimate amongst the sea of phonies: Primitive Technology. The 10.4 million subscriber channel, Čia vienintelis kanalas realiai, kurį aš žiūriu. Visus praškai video esu matęs. which is run by an Australian named John Plant, basically invented the primitive construction genre, all the way down to the sound design of silence mixed with rainforest noises, with Primitive Technology even stating in a Reddit AMA that originally it was out of laziness in not putting narration in the videos, but then the silent format became popular, so I kept it that way. When going back to the beginning of these silent relaxing videos, it becomes pretty obvious as to why they're credited as seeming pretty legit in terms of authenticity. Primitive Technology cuts no corners in showing how each stage of the construction is completed legitimately. For example, when examining his very first video, he shows the axe head being sharpened, a log then being cut by the axe, then the logs being crafted together in a way that feels realistic. All of this is accompanied by specific captions explaining what's going on in that very moment, alongside a full description of the build, all the way down to how long the construction process took. His builds never include swimming pools or anything over the top, yet feel impressive as they seem to be on the cutting edge of what is and isn't possible to build by hand. The legitimacy of some of his more impressive builds, such as this brick hut, can be supported by YouTube comments such as this one, which stated, "I actually know John personally. He was a really good friend. We live in the same town, although I haven't seen him since he went viral. I have fond memories of him telling us that he was building huts out bush and had no idea they were so legit, before going on to credit him as a pretty authentic guy from a personal relationship standpoint." All of this is incredibly Čia vienintelis turbūt dalykas, kur aš taip galvodavau, blet, belenkiek laiko turi užimti kiekvienos ten plytelės ten, nes parodo, kiek ten tų plytelių padaro, bet padaro, tarkim, 20 tu pamatai, o čia reikia kelių šimtų, kad pastatyti, tai aš galvoju, ar tikrai daro, bet nelabai yra turbūt kaip sufakint tokią, būtent vietą, kai tos visos plytelės, identiškai atrodo, taip padaro jas. Bet jo, paskui tenais pažiūrė, kaip jis retai video įkelia ir panašiai, ir viskas aišku yra, nes ten mėnesius ir dirba prie tų video. Important to understand, as Primitive Technology's videos set a baseline for what should and shouldn't be achievable in a natural setting. Additionally, Primitive Technology has been kind enough to provide us with a statement, which will be referred to as we look at the channels on the other end of the spectrum, also known as the fakers. The fuckers! The fundamental problem with the genre is that, with so much time between camera cuts, there's plenty of time to set things up illegitimately. And with Primitive Technology's very first video receiving over 44,000 Reddit upvotes and 30 million views, it's no surprise that copycats with less integrity began to pop up left, right, and center. On these channels, the buildings were taller. Aš gal 2 video buvau tu matęs. Vieną mačiau, kaip tenais lovą bildino, pas kiek kanalį mačiau, kai jinai žiūrėjo, kaip tenais bildino oloj kažkokio ir ten lovą bildino. Aš nežinau, kažkas matos, kad visiškai off ir nepraktiškai ir, bet jie įrankius naudoja jau ten tam tikrus, I guess, tai iš karto buvo net tas pats. Kai viduose, kaip SMRM grinai atspaudavim, pažiūrėti prieš miegą, nieko galvoti nereikia, kažką ant stato žiūri. True, tikrai, gaila dabar, Primitive Technology nebėra toks aktyvus, kaip anksčiau buvo. Anksčiau dažniau biški video išeitų, sakau, aš visus video esu pažiūrėjęs jo kanale. The slides were longer and the water was suspiciously more blue. And it's a weird blue color. Why is it so blue? Probably because they're probably putting dye in or something. There's no reason for it to look so blue like that. Even more interestingly, almost all of these channels range from the exact same area, being Cambodia, Thailand, or Vietnam, yet often geotag the United States, claim to be living in the United States, and have their social blade country set to the United States. The overall production and build quality on these channels is arguably far more impressive than the OG Primitive Technology, to the point where you have to ask yourself, are they really creating these structures out of mud and sticks? Well, when you do a little bit of research, the answer to this question is most certainly no. The best evidence for this is found when looking at a 5 million subscriber channel called Primitive Technology Idea, whose failure to cover up the ways in which they fake their videos make them almost comical to watch. Take for example this episode titled Building Underground Water Maze Crocodile to the Secret Underground House and Swimming Pool, in which the first shot shows 2 men digging on the surface, then in the next frame. Aš esu matęs, kaip jie kasa, ir man visą laiką pirma mintis, ar jūs esate duobę kasę? Aš daug duobių gyvenime nekasiau, lavonų daug neteko, užkasinėti, bet aš prisimenu vaikystėje važiuodavau į sodą ir kur nors reikėdavo, nežinau, kažką iškast. Gerai, tu kastuvo 2 kartus įsmeigsi ir jau šaknis, akmuo ar koks nors šūdas. Čia dabar visų pirma nieko nėra. Ir jie, su rankom, tiesiog kapsto ir man visą laiką buvo taip,
what the fuck, kažkaip, nu, ne taip, gal čia, žinai, vietoj, kur nėra nei medžių, nei šaknų, ten, nei akmenų, bet, I don't know, man visą laiką buvo kažkaip weird, nerealistiškai. Tai, I guess, nu, gal jie čia ir feikina, kažkaip would make sense, kai jie čia galbūt feikina ir, I don't know, neįsivaizduoju, bet. Jo, čia net žemė atrodo tokia, nu, ne taip kaip čia Lietuvoje darže, kaip prisimenu žemę, nu, weird kažkas čia visą laiką buvo. Frame that in an 8-foot deep trench. Now, if they're digging this deep with sticks, how are they avoiding large rocks and potential tree roots from... Exactly, mano pirmas klausimas. Nu, aš suprantu, gal jie pasirenka lokaciją, kur nėra vapšiai jokių medžių, bet, nu, ir akmenų tada nėra, I don't know, gal tenais apskritai labai, nu, Lietuvoje gal daugiau akmenų ir panašiai, bet aš sakau, neprisimenu aš, kad tai būtų 2 kartus kastuvo įkiši ir jau akmuo arba šaknis kažkokia. Nu, ir tipo nėra taip, kad švariai, aš nežinau, iš vis, nu, čia, I don't know, kažkas man visą laiką atrodė weird, kaip taip iškasti, tipo tiesiog su pagaliais tais, it's fucking weird, I don't know. From, you know, the massive line of trees seen just behind them. Are they being assisted by large machinery? Well, we'll get to that in a little bit, but first, let's focus on the idea that... Nes kai dar traktorius naudoja visokius tos eskalatorius. Projects. If that's what they were attempting to portray, it probably would have been best not to include the clip where... Bet šiaip netikumoji kasė neturėtų būti juodžiama viršui, bent kažkiek čia... Aš nežinau, kur jie čia kasė iš tikrųjų. Nes čia žalia, aš nežinau tos lokacijos net. A guy in a white t-shirt can be seen working on the project. It probably would have been best not to include the clip where a guy in a white t-shirt can be seen working on the project in the background. Yet if it were just these 3 guys, that still wouldn't be that bad. However, further evidence suggests that they are far more help than this. At the start of the week, a community post was made on this channel in the hope that someone who had worked with one of these primitive builders would be willing to share their experience in doing so. We received countless emails which were all super helpful, yet one email stood out as being incredibly unique. That email was incredibly from one of the cameramen who works for one of these larger Southeast Asian primitive building channels. His name and the channel he works for have both been blurred out, as it'd be a little unfair for him to get in trouble for simply trying to help out, but the email began by stating, as you may have suspected, it's not as streamlined as the video would suggest. It is a large operation, as you may suspect, with a large team of us behind it. After he then offered to answer any questions we had about their channel, we attempted to figure out how many different people will work on the actual construction part of the project from start to finish, to which he would respond, it is depending on the scale of the project, but no less than 1 dozen or more. That makes before going sense. on to explain that within his team, there is a director for the acting done. There is also a hired architect to obviously make sure the structure will not collapse and will last long enough to film in, and obviously afterwards many... Oh, jie dar architektus turėjo ten. Nu, vat, tas ir yra, I guess. Visas tokius dalykus paėmus ir atrodo nerealistiškai, kai aš žiūrėjau tos video, kodėl ir visą laiką ten pamatydavau ir, nu, lygdavau prie to primitive technology. Primitive technology video, nu, tu realiai, nu, visų pirma, nedaro jo labai advanced dalykų, nu, nes neįmanoma būtų advanced labai dalykų padaryti. Tada įsijungi tos naujus kanalus, jie legit ten baseinus pastato, rūmus pastato, what the fuck? Tuose foundation pastato, nu, tipo viskas, kad negriūtų, kaip reikia pastatyti tiek ir panašiai. Tai nėra realistiška. Nu, niekad netrodė, arba ne tik realistiška, net nepraktiška. Tipo, nu, primitive technology, primityvus žmogus neturėjo baseinų tokių ir tokių namų nestatė. Jie statė va tokius hatus, kad turėtų stogą virš galvos, tipo, kad ten galėtų ugnį, įrankius pasigaminti ir tai tas primityvi technologija, ta idėja visa. O tie visi jau buvo kažkaip man visiškai nesusiję su to tipo žanru original. Editors are involved. In case an email from someone who works from one of these primitive builders isn't enough evidence, it's time to introduce a different channel called Photo Expression, who incredibly stumbled upon one of these primitive construction sites before capturing over 8 minutes of footage with a drone. We'll refer to different parts of this footage throughout our video, but for now it can answer the question of how many people are really working on these sites. There's initially a clip where 8 different workers can be seen standing around a rectangular hole in the jungle, followed by another grainier clip from a far distance where somewhere between 7 and 10 people can be seen building a swimming pool. If they were honest about how many people were working... Jo, tipo, primitive technology, va šičia yra. What the fuck? Well, how? What the fuck? Kaip?
Ir va tokius pamatydavai, tipo, kaip galėdavai galvoti, kad čia arba praktiška, arba realistiška, ir čia primityvi technologija. Working on each project, it probably wouldn't be that big of a deal. But it should be noted that some of these videos specifically state in the description that I've been working hard with my two friends about 100 days to completely build, when in reality, it's a whole team working for only 3 to 10 days depending on the project, as mentioned in the email response from the cameraman. So if they're being untruthful about the time period as well as how Aš šitą mačiau pas Kiksa kanale. Jo, šitą, vienas iš 2 video, kur mačiau, man atrodo. Ir va šičia, tipo, tokią lovą stato. Nu, visų pirma, tokių lovų nieks nestatė primityvioje technologijoje. Nu, primityvų žmogus. Ir why the fuck would they do that? Ir, tipo, nu, toks labai iš karto nerealistinis. Bet aš nežinau, kaip tai veikia apskritai su struktūra netgi, su tais laiptais. Kaip jie iškasė tunelį, nu, iš vis, nes čia koks suportas, tipo, čia viskas nerealistiškai atrodė man, tai I don't know, bet aš sakau, aš nenusimaniau ir taip kažkaip ir nesakiau, kad čia fake'as yra, bet labai kažkaip atrodė ne taip, kaip turėtų ar kaip galėtų, kažkas nerealaus vyksta, tipo. Jei tu žmonės darytų, tai tiek fizinių, jeigu reiktų, dirbau strojkose 12 klasėje, žiūrėjau daug sveikatos turėjau ir bibis pavargsti greit. Daug labai nepastarytum. Jo, bet tipo, nu, ką tos 2 kolonos veikia, how the fuck does that work, I don't know. Nes ten tą Primitive Technology kanalą, kaip pamatai, aš beje įjungsiu dabar kokį nors, nu, tipo, labai pamatyti skirtumą, kas nematėt. Primitive Technology ir kokį nors, čia prieš 2 mėnesius jau naujesnis toks buvo, tipo, čia jo garsų nėra. Realiai step by step jis parodo visus tos toolsus, kaip pasidarė, yra parodęs. Parodo, kaip foundationą stato visą. Čia, praeitam video turbūt, bet jo. Realiai step by step parodo viską, ką padaro. Netgi kaip plytą per kiek laiko vieną padaro, nu jis ten keletą jų padaro. Bet tada, tipo, nerodo kaip visą 100 padaro, bet rodo kaip, pavyzdžiui, 20 padaro. Ir, nu, biškai realistiškiau atrodo. Ir pats produktas. Jo, jis beje ugnį užsikūrė. Kiekvieną kartą parodo, kaip ugnį užsikūrė. Jo, aš nežinau, kaip jie padaro, bet grinai atrodo, kad how the fuck ir, nu, po žemę pakasė tunelį ir žemės nesugriuvo ant jų, I don't know. Jo, iš šitą jau atnaudojęs, matos, kaip degina tas plytas, paskui, nu, tipo, viską ir jisai daug jų pagamina. Ir realiai rodo step by step viską. Painstakingly viską rodo. Ir matai, nu, tu galų gale pamatai ir viskas atrodo gerai. Jeigu tu būtum lauke, nu ir tavo video turėtum kaip tutorialą, techniškai, kažkur miške, nu, tu galėtum tą patį padaryti ir parodo, kur suportai turi būti galų gale, kaip turi tai veikti. O ten, tipo, iškart nukerta ir va mes čia po žeme, nieks ant mūsų negriūna, nes 2 kolonos, I guess, yra. How the fuck does that work? Nu, labai unrealistiškai, tipo, atrodo. Ir čia pastato labai primityvų, bet tai yra primityvi technologija. Labai primityvus namukas, stogas už galvos, viduje šilčiau, ugnis gali, nu, yra, tipo, ir tu techniškai, būdamas primityvus žmogus, turi jau hatą, kurią pastatei ten per mėnesį, nežinau. Jeigu turi, ir iš čia daug visokių statė skirtingų jų, paprastesnių, tipo, iš skirtingų dalykų, bet grinai, va, tas principas parodo step by step ir primityvi technologija. Aš va tą sakau, pradėjau, ir čia, kaip suprantu, jis ir išrado visą tą žanrą, iš kur paskui atsirado tie kopijuotojai, kurie tiesiog labai over the top rodo, nu ir tada jis jungi šitą. 3 metus čia turėjo statyti, kaip tas negriūna, išvis kaip čia viskas lygų, kaip jie nugrandė čia viršų, man iškart klausimai tokie kyla. Ir visų antra, tos kolonos. Jeigu tos kolonos ir laikytų tą visą, tarkim, stogą, kam tu jas apvalias darytum?
nieks apvalių jų nedarytų tada, paliktų ten nelygų kvadratą, nu, stačiakampį tipo svarbų funkciją atliktų, o ne atrodytų estetiškai gražiai. Ir vat kai jau pradeda eiti, čia ne primityvi technologija, tipo, kad vizualiai gražiau atrodytų, jau, nu, praranda man legitimumą iš karto ir todėl aš kažkaip labai keistai žiūrėjau tą, bet pasirodo, kad čia vat dahuja žmonių dirbo, architektus turėjo ir man atrodo, jis minėjo, kad dar šnekės čia, kad ir heavy machinery naudoja, tai dar sakykit, blėt, ekskalatorių čia atsakau naudojo. Nu, tipo, tiesiog productionas pastatė su traktoriu, su visa technologija, nufilmavo kaip, kad, tipo, kad tie du čiuvakai stato ir viskas. Va, YouTube'ės video kontentas. Each project, what else are they lying about? Well, how about the incredible fire pits that they seem to create effortlessly? Going back to the statement made to us by Primitive Technology, they seem to imply that maybe the fire making in their videos was fake. It's hardly surprising that he brought this up. Literally tik ką pasakiau tai. Is when you compare his meticulous method of creating fire in the wild to the fire making of these Southeast Asian primitive channels as mentioned. Aš actually jį žiūrėdamas pirmą kartą suvokiau čia prieš daug metų, kaip ugnį, nu, galima, tipo, padaryti tiesiog. Tai nėra taip, kad, nu, tiesiog kažką patriniai kažkur, kad tu turi turėti tą, nu, kaip jis tam duoja, kindlingą, kuris užsidegs galų gale, kaip ten oro, kada pučia ir, tipo, daina, tipo, nes parodo. Ir tai yra realistiškai, I guess, bent jau. O aš nežinau, kaip jie rodo, aš nemačiau, kaip jie ugnį kūrė. Obviously, it becomes comical. Jo, čia jau combustionas visiškas. Čia tai geriausiai. Sprogimas, nahui. Šitą aš nemačiau. Čia turi būti benzino, jo, ar kažko užpilta, nes, nu, taip negali sprogt, ne? Ar dujos kažkokios, ar benzinas? They slap a couple of rocks together before beginning an explosive fire on large logs with no kindling whatsoever. John went on to state that if they've faked simpler things, then they're most certainly faking more complicated ones, which turns out to be true, as when looking at another video by Primitive Technology Idea, it becomes obvious that not only are these... Va šičia, nu, tipo, jo, aš nežinau. Su pagaliu tokį iškasiai? There's no fucking way, kad čia nebuvo jokio akmenų ar šaknų. There's no fucking no way. There's no way. Realiai pohinti, o vat aš negalėjau žiūrėti, aš ne vieno video pats pilnai nepražiūrėjau, nes tiesiog, vat, pamatai kažką, it doesn't fucking make sense ir aš išjungdavau. It just does not make sense. Nes jau pasivadina Primitive Technology, meluoja, kad mes čia dviesi su draugeliu darėm, parodo, tipo, kaip ten padaro tam tikrus dalykus, bet jie iš tikro ne taip padaro dalykus. Ir ne su dviem draugeliais. Nu, tipo, dėl visko meluoja ir, nu, tai tiesiog melas, man tas iš karto išjungia mane. These guys faking simple things such as fire. These guys are also faking the most labor-intensive exercise of all, the digging process itself. This video with over 63 million views begins as most do. A shirtless guy draws a big circle and begins to dig it out. Only in the next frame, suddenly there's spray paint on the ground that they forgot to rub out. Additionally, on the wall of the hole, these long, smooth cuts can be seen, which are completely incomparable to the cuts being made by the stick. Well, there's a reason for this. Turns out spray paint marks weren't the only thing that they forgot to rub out, as in the minutes that follow, excavator tracks can be seen here, 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 and here. Out, as in the minutes that follow, čia tipo? Excavator tracks can be seen here. Nu, aš nieko nebūčiau pasakęs, ar atspėjęs, ar pasakęs. I guess, atrodo. Here. Ai, okay. Here. And here. I know, okay. In a different video by the same channel, the same person can be seen working very hard digging out a similar hole, which to their credit contains no excavator tracks around it. One mistake they did make, however, was that they forgot to take the actual excavator out of the top right hand corner. According
To the email sent to us by the cameraman on one of these channels, approximately 70% of the digging is completed by machinery, whilst 30% is completed by hand, given how much of the work lies in simply digging. But men still do plenty of digging, as you may guess in small underground spaces, it is impossible to fit a skid steer loader in the hole. Most of the actual construction is done by a hired team of specialized builders from my understanding, and they work with only intrinsic tools. The dirt is removed by skid steer loaders and offloaded elsewhere, and skid steer loaders are used in the initial boring process, whilst incrementally we film the builders doing superficial works on the hole. The video in which the excavator can be seen in plain sight then goes on to strangely display the collection of concrete from a river, which is the exact same clip reused from the previous video. Now, why would they reuse the same clip twice? Pala, ką jis pasakė? Which is the exact scene in plain sight, then goes on to strangely display the collection of concrete from a river. Concrete from a river. Ar aš girtas? Concrete. Tai yra cementas. Concrete. Ai, betonas. Taip vadinas. Jis yra in the rivers? Gerai, aš nenusimanau, bet palaukit. Is concrete found in rivers? I might be retarded. Wait a second. Where is concrete found? In modern usage, most concrete production takes place in a large type of industrial okay, in modern usage, or concrete is a composite material composed of fine and coarse aggregate bonded together with a fluid cement. Gerai, kažkas sakė, Atlantas, sakai, statybos dirbi. Paaiškink man skirtumą betonas, cementas ir ar jis yra tiesiog pelkėse randamas? Tas Primitive Technology video, tai ten, kaip suprantu, parodo molį rasdavo. Nu, molį padarydavo, rasdavo ten tos ir tipo iš jo kažką darydavo, pavyzdžiui, indus, tos puodus. Aš galėčiau, pavyzdžiui, kur nors rasti. Plečia dabar neaišku, kur jisai tos indus gaminos senai, bet... Betonas yra cemento, žvyro ir vandens mišinys. Cementas yra daromas iš akmens, cementas tik viena dalis. Ok, tai jie pasakė, kad betoną iš pelkės ištraukė. Betonas yra cemento, žvyro ir vandens mišinys. Gerai, žvyras ir vanduo, all right. O tada cementas iš kur atsirastų čia? Cementas yra daromas iš akmens. Tai čia there's no fucking chance, kad iš pelkės betoną gali išsitraukti. Cementas yra miltai, betonas yra cemento, žvyro. Ok. Ar įmanoma, kad natūraliai tada susidaro cementas, nu ir jis tada pelkės randa ir tada jie patys susimaišo ir tampa... Paaiškink šitą video toliau apie cementą. Ai. Ok. Okay, what the fuck? Which is the exact same clip reused from the previous video. Now, why would they reuse the same clip twice in two different videos? Well, it's because collecting concrete from a river is completely and utterly bogus. Concrete doesn't grow in a river, according to a civil engineer who had commented on one of these videos. Earth cement, this is... Gal jis nenutap... Aš kaip ir supratau iš to Primitive Technology, to ne fake video, ne fake kanalo. Kai jis tenais, su vandeniu sumaišo ir tokia, kaip molis gaunas, kaip tiesiog, tešla tipo vos ne. Ir tada, aš kaip asiminau, kad ten molis arba labai panašu į molį, nes, molį aš žinau, maždaug iš vaikystės žaisdavom su moliu. Bet tada jisai, degina aukštoje temperatūroje, tada kaip sukiūrina, I guess, ir jisai sustingsta ir jis taip indus padarydavo. Tai it makes sense. Bet dabar čia pasakė konkretai, betoną ištraukė iš vandens. What? Tai man iš karto, what? Nes pirmas išdžiūtų ir turėtų sutrupėti. Ai, true irgi.
True irgi, blėt. Molis irgi techniškai tenais tik su šiltu iš karto pizdėts, nebent vat jį ten sudegini, sukaitini ir tada tipo jis, standus pasidaro jo. Incredibly fake. Cement requires a precise combination of different raw materials and then receives considerable heat treatment in order to make the powder we all know and love /hate. Ai, ir su cementu realiai tas pats, kad reikia heat treatmento. Čia tritinimas tas vadinas. I guess ten tada iškaitini visus gal ten vandens molekulės ir panašiai ir molį ir tam cemente, kad, tie, kur padaro, kad paskui nestabilų kažkaip. What's even funnier is that every single one of these channels has their own unique method for creating natural concrete. This channel's concrete is simply a mix of dirt and water, which, if you think about it for 2 seconds, just doesn't mud. Create concrete and rather creates muddy water or mud, which is just dirt after the water dries. This other channel gets a little bit more creative with it by taking a chunk out of a termite nest, grinding it down into powder, mixing it with water, then concreting an entire pool with this small chunk of termite net. Aha. Tipo, jo, grinai, jūs iškasėt ir padarėt. Plytelės iš Ikėjos nusipirkot, viską, tipo, okei. This other channel gets a little bit more creative with it by taking a chunk out of a termite nest, grinding it down into powder, mixing it with water, then concreting an entire pool with this small chunk of termite nest. Yet neither of these compare to the fakest channel of them all, Primitive Technology Life, which decides to just skip the concrete altogether and go with good old rocks and dirt. However, that's not the only suspicious thing about this shot. You'll notice when looking at the bamboo that each branch has a suspiciously clean cut on the end. Compare this to Primitive Technology, the legitimate channel from Australia, who in one video displays what the end of a log should actually look like, and you'll notice pretty quickly that these pieces of bamboo weren't naturally cut on site. Tipo, aš net netkreipčiau dėmesio į tokį dalyką, bet, tas ir yra iš esmės, kad žiūri, jų tos video ir viskas kažkaip keistai ir out of place. Šitą video tu žiūri, parodo viską, actually parodo viską. Jis tą įrankį turėjo, irgi ten, jis pirmą padarė video, kaip pasigamino įrankį, kurį paskui ateities epizoduose naudojo. Tai tu žinai, kad čia nesu kirviu nukirto, o tu matei, kaip jis tą akmenį ten daužė pusę valandos tipo, ar ten 3 valandas, žinai, kad biški nuaštrintų jį, žinai, kad actually pasidarytų įrankį. Ir puodus, kur pasidaro, kur ten paskui neša vandenį ar panašiai. Tu prieš tai videose jis grinai viską padarė, tos puodus pasidarė, sukaitino, viską parodė, visus įrankius, kuriuos pasigamino ir paskui vėliau naudojo. Žmonės, kurie daro šitos dalykus ir turi patirties, iš karto pamato detalės. Aš tipo tokį, nors sakau, aš žiūrėjau tik Primitive Technology tą video, tą original, tipo. Ir aš žinojau, kad yra kitų, bet man tie kiti kažkaip labai keistai niekad nesižiūrėjo. Aš mačiau pas Kikse kanale tik porą video, kai jinai žiūrėjo. Ir atrodo kažkaip fucking weird. Ir čia tas video išėjo, kur tiesiog labai exposinau, kad fake. Bet aš, nežiūrėjau daug video, tai gal ir būčiau kažką pastebėjęs pats, bet man visą laiką buvo įtarimų, kur ten dėl duobių kasimo, dėl visko buvo įtarimų, tai tokių kažkas čia ne taip, tai dabar ant kiek yra ne taip, čia exposina, kad čia tragiškai viskas ne taip. This to Primitive Technology, the legitimate channel from Australia, who in one video displays what the end of a log should actually look like, and you'll notice pretty quickly that these pieces of bamboo weren't naturally cut on site. These pieces of bamboo weren't either, which, as displayed in the video, were attached together then used to siphon water from a river to the pool. Only there was no river. Photo Expression found the exact site of this pool, then stated in his video that in reality, the closest water source was more than 6 kilometers away. Oh, yeah, plastic piping attached to a tap in the ground. Going back to the email from the cameraman, the water for their channel just comes in cubic containers that is transported there. A very funny part is any scene where you see them sourcing water from some magnificent waterfall or lake, they're actually going somewhere perhaps hundreds of kilometers away and pretending to take it back. The video in which Photo Expression had stumbled upon various completed primitive builds also showed that after these channels are finished building, the sites are simply left to rot. This video doesn't speak for every Southeast Asian primitive building channel, but in this particular case, rubbish was left everywhere, including it's just sad to cement say. bags. The fact that the videos are fake isn't the most concerning, it's the destruction of the land that's concerning. Now, if this was public rainforest, you could probably consider this a pretty big deal, but according to the cameraman's email, at least on their channel, every build is done on privately owned land, which is leased for the purposes of the video. If this is the case, maybe Photo Expression is in the wrong for snooping around and filming on someone else's property. We're kidding, of course, but if the builds are being completed on privately owned land, it's a little narcissistic to comment on what they should and shouldn't do with it. Primitive Technology, the original legitimate
Australian channel, put it best in his email to us when he said, "My advice to people who really want to know if the techniques on display are legitimate is to put them into practice and see. If you can follow the steps and get a similar result, then it's probably..." Exactly. Ta ir sakiau, kad tipo, jo kanalą žiūrint, tu realiai matai step by step ir tipo, tu matai, kaip realistiškai galėtum tokį pastatyti, tipo, nu, o ten tuo žiūri, pist po žemę tunelius iškasė. Čia 20 stepų praleidom. Kaip viskas negriūna, kaip, nu, tipo, viską praleidom. Tipo, ir tokius nepraktiškus dalykus daro. Motivated by money and status alone, Yeah. rather than a true interest in primitive technology. But wanting to stay out of internet drama will leave it up to the discerning viewer to decide what's real and what's not. Nu, okei. Ble, aš, nu, nežinau, lygiai ant kiek yra fake. Jesus. Alright. Sunny V2. Man atrodo, aš esu kažką iš to kanalo matęs. Anyway. Pepperoni šitas kanalas daug yra very good. Koks yra populiariausias jo video? Most popular. 8-6 milijonai views, okei. Esi bow and arrow bildino irgi. Bet jo, visus įrankius, kuriuos turi, viską jis parodydavo, kaip pasidarė. Nu ir jo, ir visi tie pastatai, viskas, ką jis pastatė, netrodo belenkaip įspūdingai. Tai tiesiog praktiškas dalykas. Tokį tipo hatą pastatyti. Tai nieko stebuklingo, bet tai yra praškas dalykas su kamenu, nieko lygaus, nieko su ypatingu dizainu, nes tu kitaip ir nepadarysi, tipo. Anyway, gerai.